Papa MJ, oh. Papa MJ. 10, wait lang. Ilang ako para tuloy-tuloy na to. May ano ba? May scouter ba si Papa Dick? May Wala. scouter ba siya? Open mic na lang kayo mga boss. Para tulungan natin yung commander. Ako mag-scout. Start na ba? Papa, yung sa Wala. party ko, limang SU lang. Tara. SP na. Ayun na lang bahala pag naubos to. Okay na to. Save na kayo. Save. Billy City. Aray ko. Sakit sa mata ng putang inang chatbox na to. Wala pa yung chatbox. Ganun tayo, Arbox muna tayo. Dito na ba lahat? Tara, SP na kayo, SP na, laro na tayo. May mga nagpapa-MMR dito, tara Papa. Pasok na, pasok. Wait lang Papa, wait lang ah. Dahil pampatay eh. Palagan nyo nga ito Papa, yung mga yung mga Phoenix. Palagan nyo. Tara, rara na tayo, palagan nyo ah. BP na lang, 3, 2, 1, pasok R. Pasok R na rekta. Pasok R dito na mag-R. Pasok R na Papa. 7, 6. Huwag nyo tirahin yung Meiji ah. Sa party nyo ba yan? Nandiyan na sila, Eh, ha? ayan na. Dita mo na. 1, up, 2. Wala, hindi tayo naka... Labas mo na. O, isa pa. Arbox. Apakar. Okay, palagan natin to. Apakar. 3, 2, 1, pasok R. Okay. Papa Jax, bigay ka na lang ah. Sige, Papa. 1. Tara Papa. Pwede na, Abante. double na yan. 1. Up. 2. Up push. 3. Up. 4. Up. Sige palag Papa. Push pa. Pabas. Sige, suksok nyo pabas. Ubus tayo. Bago nariso ko. SP revive. Mga tayo Papa. Apak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Pitik na image Papa. Tara paray tayo. Paray. Lagi cooldown ako. Ito, hawak 1. Up. 2. Up. Sige, push nyo Papa. 3. Up. Ito pa sa may skating. Skating side. Gago, bugbog tayo ah. Sige, palag pa buhay. Diba na? Ay, putar bisa. Ano, bugbog tayo dun ah. Arbox nga tayo Papa. Ayos tayo. R. 3, 2, 1, pasok R. Pitik na image Papa, tara. Move na. Ito tayo sa baba, Papa, baba. Pag-grass. Haba tayo papadik, ha? Press mo yan mamaya. Stop tayo dito sa pides. Tayo sa pides Papa, pides. Second image, pitik ah. And 3, 2, 1, second image, pitik. Tara Papa, push. Flashing kita sa mid. Pamid, clashing. Hawak 1, up, 2, up, 3, up. Sok-sok nyo pa Papa, meron pa nasa likod ah. Sige, push nyo. Portal. Likod pa, right side, left side. Ito po, sila Stig. Sige Papa, push nyo, push.
Push na, meron palikod, mga epes. Ito si Check. O dito lang tayo sa pides lang. Yung mga namatay, pasok mid. Yung mga namatay, kung may namatay, pasok mid. Ito na tayo. 3, 6, Pasok ka, pumasok. 4, 3, 2, 1. Tara, papawak 1. Hitable na. 1, up. Push, 2, up. 3, up. Mga nakayo na yan. Sige, suksok nyo, papa. Push nyo, push. Push nyo, papa. Push nyo. Hitable na yung mga yan. Okay, palag lang buhay. Ubus tayo. Okay, palag pa. Meron pa, oh. Ang dami pa. Okay, Spirit Vibe na. Isa pa. Kaya naman eh. Kaya, di ba? O tara, anlian na to. Mid. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, hanap pesto dito sa bilog maglaro. Hitable na, papa. 1, up. 2, up. 3, up. Bakit na yun? Sige lang, palag pa buhay, palag. Hanap pwesto yung mga hitter, yung mga nagpapa-MMR ah. O, Spirit Vibe, ubos tayo. Hindi tayo makabuelo ganun ah. Papakil tayo, papa, Try natin bumelo. Sa belo tayo nakakapuntos eh. Okay, pasok, 3, 2, 1, pasok. Huwag nyo tirahin si Tita May ah. Ay, pakinggan. Huwag nyo i-hit. Emit sa papa. Emit. 3, 2, 1, tara pamid, papa, pamid. Mahaba tayo ha. Hinto lang tayo dyan sa may pulang ano. Ito, sa express. Right side papa, right side. Dito lang muna tayo. Express. Ito na, 3, 2, sige papa, 3, 2, 1, tara push na papa, push. Una ko na to ah, ito next call ko na, 1 up, 2 up, 3 up, sige suksok nyo pa, nice one, sige sarap mo tok selfie, sige pa push. Ito sila pa buhay pa oh, palag pa buhay ah, likod nyo pa takusa, likod harap likod. Bus tayo? Okay, Spirit Vibe. Para papa. Okay na inam. Sarap mo. Naubos yung party ko, gago. Asan yung mga member ko? O tara, apak mid. Magaan. Ay po, ina mo. Apak lang, papa, apak lang. Tirahin nyo yung mga mga nagtumitira sa bilog. Nasa portal sila, sabi. Ah, portal mid sila, portal mid. Sabi sa ko lang. Sige, papa. Yung 3. Apak mid, BP na lang. 3, 2, 1, pasok mid. Pasok. Laruin nyo sa bilog, Hanap pwesto yung mga hitter ah. 3, 2, 1. O sige, palag na, pides. 1 up, 2 up. Hitable na yan, papa. 3 up, 4 up. Sige, palag pa. Sige, push nyo lang. Aray ko, kung mo sakit. Sige, rambulan yan, no? Sige, push nyo pa, Balgar. Asan yung mga member ko? Naubos. Likod nyo patakusa, palag pa, nasa pides. Mga sink yan. Pasok lang naubos sila. Naubos, pasok lang mid. Pasok. Wala yung mga member ko. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, itabol na papa. 1 up, 2 up. Left side ah. 4 up, 5 up. Sige, palag pa buhay. Palag pa. Pakita mo, sarap. Sige pa, palag pa. Sarap pa, be. Sige pa, be. Push mo pa, be. Sige pa. Anlian yan, oh. Ay ko. Sa portal, madami pa sa portal. Nakatundok lang. Sa likod din, sa likod. Saan ibang member ko? Status niya papa bang? Okay, pasok lang. Oh, pasok lang mid. Yan, liyan to. Sa likod na madami.
Talikod pa, likod, left side nyo pa, yung sa may taguan, walang ano doon, multiplier. Yan. Ay, sabihin ka Pasok yan. lang. Sige, palag lang. Anlian to par. Aray ko. Ito pa oh, sila ano, mga Phoenix sa DDS. Aray ko. Sige, palag lang buhay, anlian natin. Mapalag pa? Palag. Ubus oh. Okay, pasok lang mid, pasok lang mid. Nice one, Sia. Sarap. Pasok lang mid, pasok lang mid. Sa pedes marami maraming hitabol May mga nakatuldok pa dito sa bilog. Ano, status, kaya pa? Bibitaw na tayo. Masyado na magulo. Sabay. O, sige papa, labas na. SP revive muna. Labas. Belo tayo ulit. Belo. Apakar. 3, 2, 1, pasok R. Si Madam Seji, pasok ka pa R. Madam Seji, pasok. Dito malapit sa depota. Saka na madam. Titik na image papa 3, 2, 1, tara papa, pamid. Open mic kayo, huwag kayo mahiya. Pwede mag-open mic. Stop lang tayo dyan sa pedes masyado tayo mahaba papa. Sa pedes. Okay, pitik, second image. Mahaba pa. 3, 2, 1, tara pamid papa, pamid. Awak 1. Wala. Tara, palip. Angat nga hagdan. Asan to sila? Nasa alien. Nasa El, tara papa. First image, stop lang muna tayo dito. Mahaba tayo masyado. First image, pitik. First image, hello. 3, 2, 1, tara baba na papa. Baba. Awak 1. Push na ito. Ayan, nakatang oh. Awak 1. Up. 2. Up. Nice one, suyop. 3. Up. 4. Up. Sige, sagad nyo pa. Mga nagbabap pa yung iba. Wala pang light speed. Sige, nice one. Ubus tayo. Gagawin sarap yung suyop dun. Sali ako, papatik na sa R ako. Sige, mami. Wait lang po. Sarap nung par. Apak mid. Papa, apak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Pasok. Okay. Putang nakagulo. 2, 5, 4, 3. Papa Jax, pabiyain na lang iter 2, Pababa. Sige. 1. Sige papa, ito laruin nyo ito nasa bilog. Ito galing ng right side. 1, up likod. 2, up. 3, up. 4, up. Sige palag pa. Harap pa. Yan na, Harap paminya. Pedes na. Hanap pwesto. Gulo naman na itong mga anak ko. Papasok ko na to sa bilat ng ina na itong mga to eh. Hoy, tumigil muna kayo dyan. Pwede pyro laruin natin. Sige papa. Ito, sa lip. Sige papa, apaklip tayo. Apaklip. Ito sa ng mga kuya. Pasok na papa, pasok. 8. 7 nasa likod Likod. 5. Likod ko sa likod. 4, 3, 2, 1. O, itabol na papalikod. Hawak 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Nice one. 5, up. Sa gilid. 6, up. 7. Napadyan na. Minya. Likod pa. Kukulit na itong mga bata na to. Sige, palagpabuhay. O, labas na. Ubus tayo. Tayo nahabol, gagi. Scouter sila. Ito pa. Apaklep lang. Left lang muna pa. Left. Apaklep. 3, 2, 1. Pasok left. Para hindi naman sayang yung patsin niya. Pasok. Umangat lang sila ng konti Sige lang, papa. Pwede kayo bumawon dito sa dulo. 3, 2, 1. Tara, papa. Push na natin. Push. Ito, pabas. 1, Hili ko up. lang tayo papatik. 2, up. Sige lang, papa. Harap lang muna. Wala na. Yun na yung lumabas sa tawas. Ano pa yun eh, parang 6 seconds pa yata eh. Makakabuga pa sana tayo ng harap. Hindi, nagano na. Mga 2 na lang.
Ato na lang ba? Nakat na Mali yun, ako. nakat na. Mali ako bilang, sorry. Salit pa rin sila. Back mid nga tayo, Papa. Mid tayo, mid. Masok 3, 2, na. 1, pasok, Papa, pasok. Bilog lang muna tayo, bilog ha. Wala si Pepeng pala yung scouter nila dun. 3, 2, 1, hitable na Papa. Pyro, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, Ready kayo, ready kayo. 5 up. MP Minya, approaching na rin ha. Sige Papa, palagpabuhay. Pasok lang mid yung mga namatay. Pasok mid yung mga namatay. Pasok mid. Pides, Pasok makapal mid. pa, pides. Pasok. Ito na Pides. Synchro. Aray ko. Sige Papa, palagpa. Andyan. Exo, andyan na rin ha. Pasok lang mid. Pasok lang mid. Andyan na MP Minya. Pides na. 8, 7, 6, 5. Pasok mid. 4, 3. Ay, Diyan na. okay, bitaw lang MH. Okay, mahaba sila, mahaba. Sige Papa, push na, hawak 1. Push na Pides, Pides na makapal, Pides. 1 up, 2 up, 3 up. Push nyo Papa, push nyo dito skating oh. Sa skating, puro FS na lang to. Sino yung solidator nyo? Punta dito, dali dito. Ubus sila Papa. Pasok lang namatay mid. Pasok na matay. Right side pa DDS, pasok na matay. Pasok lang. Okay, mga suki, kasya pa 5, pasok lang takusa, clashing sa DDS ha. 3, 2, 1, pitik MH. Gago, ilang issue na lang to. Tara Papa, pa right side, tingin macro, pitik na MH, right side, sige lang Papa. Andito pa synchro, sige Papa, push nyo pa, 1, up, 2, up, sige push nyo. Push, etong sync na synchro. Puta, lumalabas na oh. O, dito lang, pides, back. Hawak 1, hindi ko tempo niya. 3, 2, 1, 1 up, 2 up, 3 up. Push ka Papa, push. Sige, push nyo pa, push. Hanap pesto. Sige Papa, palagpabuhay. Likod nyo pa DDS, likod pa. Nakakahingal. Sige Papa, sige, ubos na tayo. Hindi, meron pa. Sige, palag pa, M3, palag nyo pa yan. Sige pa, B. Palagpabuhay dyan, palagpabuhay. Apakar. Apakar tayo, Papa, apakar. Okay, palag nyo lang buhay, 3, 2, 1, SP revive na yung mga nandiyan pa sa loob, ubos na ba dyan? Pasok R. May Phoenix sa unahan ah. Sige Papa. Copy. Sync yata to, sync. 3, 2, 1, now pitik na image, tara, push na. Ito pa sa gilid oh. Macro ko Papa, tingin macro. Ito, kanang kaliwa, EXO ah. Aray ko. 1, up, push nyo. 2, up, 3, up, 4, up, reso po. Dali, recover tayo. Dali. Reso pa tayo, kaya yan. Unti lang kami namatay. Second image. Tara Papa, pamid. Pamid. Dito nga tayo sa pedes Papa. Ang haba natin. 3, 2, 1. Tara Papa, pamid. Hawak 1. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Sige Papa, pa-portal. Sige, maraming hitable. Push nyo pa portal Papa, makakarami kayo dito, maniwala kayo kahit wala akong pera. Sige, palag. Sige, push nyo pa portal, likod pa portal. Marami pang buhay sa party ko. Sige, push nyo dyan Papa. Sa kaliwa. Madami. Sige, laban pang buhay. O, yung mga namatay, pasok mid. Dalian, tayo. Marami pang buhay sa party ko. 5 pa sila. Puro epes nga lang. Yung gitna ha. Pumasok ulit. Sige Papa, mid tayo, mid. And 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7, bilangan yung sarili nyo ah. 5, 4, 3, 2, 1. Sige Papa, 1. Up to, pabides. Andito sila M3 oh. Right side nyo pa, right side EXO. Pabides, takusa, right side. Puro right side to Papa, kanain nyo na to. 1, up, 2, up, 3, up. Bus tayo. O, sige Papa, labas. Tayo, bus. Sarap nun ah. Sarap siya. O, right tayo, right. Para makabuga. Pasok, right. Para makabuga tayo Papa, hindi tayo masyadong masakit sa katawan.
Papitik MH po, pitik na MH. Papa Jax, pabihin na lang Papa Jax. Sa 3, 2, 1, tara, move na. Galaw na, galaw. Pedes lang tayo pa, pedes, stop pedes. Ba't ang bilis mo papabangis, Madam Sia? Ba't ang bibilis nyo? Anong meron kayo na wala kami? 3, second image, 3, 2, 1, tara pamid, papa, pamid. Ready, topic. Ito oh, flashing sila, hawak 1, up, don't me pa, yung ano, atako sa, push nyo pa portal, papa, portal, makakarami, kanang kaliwa, hello, left and right, kabilat kanan, sige pa, palag pa, papa, likod pa portal, likod pa, Kaliwa, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, sige papa, palag nyo pa dito sa macro ko, buhay pa ako, papa, likod, marami pa dito, sige papa, push nyo pa, push lang, reso patay lang, yung mga ano, pasok patay na din, mga namatay, pasok patay, reso patay, sige papa, ito pa, right side, makapal to, makapal. Tinitira lang sa butas, ha? Maraming nakatuldok dito, ah. Oh, wala na, patay na. Sige papa, anlian to, pasok mid lang, pasok mid. Pasok mid, tanga na, maganit yun, ha. Ito pa, synchro. Sige, pasok lang mid, papa. Ubus na party ko. Pasok lang mid, isa pa to. Pasok mid, papa. Pasok mid lang, pasok mid. Aray ko. Pasok mid. Kabilat kanan. Kaliwat kanan, nandito lahat. Okay, ina. Pinalaman tayo. O, walang papasok. Puta na, pinalaman na tayo. Ariata Takusa. Sige, papa. Hindi na Takusa sa Art, makapal. Sige. Ito tayo, kain tayo EXO. Kain tayo sa EXO. Kain pala kayo. Epes pala ako. Apakar lang, ha. 3, 2, 1. Pasok na. Okay na to. Bumaba na. Pasok, papa. Pasok. Take image. 3, bay na lahat. 3, 2, 1. Tara, papa. Galaw na. Galaw. Flashing. Lasing pa rin niya. Mid pa rin niya. Okay, papa. Push nyo hanggang portal, papa. Ang dami dun. Maniwala kayo sa likod. Kung may squall lang ako sa Ghastly, patay yun. Kasi epis ako eh. Pedes lang. Pedes. Papa, uy, wait lang. Uy, 1, 3, 2, 1. Tara, push na. Puta, nauna na sila. Let's go. Ka na. 1, up. 2, up. Nice, 1, 3, up. Pedes. Pa-portal. So, pa-portal. Reso pa tayo, papa. O, angat dito. Papedes. Angat dito. Paano? May skating. Angat. 6, 5, 4, 3, pitik kayo, Mitch, ha? 2, Pasukin natin 1. skating. Wait na, papa. 3, palit tayo. Papasok tayo, palit pa. 3, 2, 1, tara, palit. Macro ko, palit. Pasok. Pasok, 1, up. 2, up. 3, up. Nice, 1, 4, up. Sige, ubus. Ubus. O, labas niya, papa, labas. O, okay, labas nyo. Ito pa, Takusa. 1, up. 2, up. May mga nakabihin na dyan, ha. 3, up. Nice, 1. Sarap mo, pat. Sige lang, papa. Sige, palagpa. Push nyo, palikod pa. Tingin palikod. Sige, palagpa. Ha! Kaya lang, inom muna ako. Take time out. Sige, palag nyo lang. Nice one. Sige, palag pa, buhay. Wala na muna papasok, papa. Lahat nagpamig. O, sige, papa. Ngayon, dahil pambuhay dito. O, Sphere Vibe na, papa. Flashing sila sa mid. Sabay-sabay tayo papasok na mid, ha. Sabay-sabaw. Hapak mid. 3, 2, 1. Pasok mid, papa. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itabol na, papa. Tara, papa. Push. 1. Up. Right side. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Ito pa, papa. Left side pa. May mga nasa likod pa. Push nga tayo dito sa may ano. Exo kaliwa. Sige lang, papa. Ito, dito tayo. Push. Ay, ano. Left. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. Nasaan na yung iba? Anday pa sa ano. Portal, oh. Malag pa dito sa ano. Ano ba to? Skating. Kininam. Skating. Tausapan nandito. Mga naka-BA na to, papa. BA na to. Mga naka-BA na to. Synchro pa. Okay, kainin nyo na to. Ito, si Enzo naka-BA na. Aray ko. Nice. Sige, pasok lang mid namatay. Nasa ibang party ko. Ba't nandiyan kayo sa portal? Dito tayo, papa. Pides tayo.
Macro ko, hanap macro, hanap macro, hanap macro. Hanap macro, papa, hanap macro. Hanap macro. Hanap macro, pides lang, pides lang, pides. Double Try lane na. kami, ha. 3, 2, 1, tara, pale. Pasok ulit, left. Hawak 1, up, 2, up. Sige, pasok nyo. 3, up. 4, up, nakapatay. 5, up. Nice one, nakakaubos din, nakakapitas. Sige, suksok nyo, papa, push nyo. Ayun, yung nasa may skating, yung rampa. Yun dun yung mga epes nila, Isang 147 niya, punit yan. Sige, papa, bus tayo. O, sige, labas. Spear vibe. Saan yung pyro? Ando sa kabila. Sa kabilang sir, right tayo. Ay, left tayo, left. Pasok left. Gagi na yun. Ba't dito ako napunta? Pasok left pa. Nasa papapag. Sa market. Napunta ako sa market. Nagbag. Buti hindi sa SD Campus. Meron yan, SD Campus. Sige, papa, pati kay mate. 3, alaro na namin to, 3, 2, 1, tara, papa, pamid. Pamid. Nasa mid ni Pyro. Sige, papa, copy. Kakapasok lang. Magka-clash dito. Pides lang tayo, papa, pides. 3. Niya. Pati kay mate, 3, 2, 1, tara, papa, push. Ayan, Clashing. 1, up, 2, up. Sige, suksok nyo, papa, nandito ako sa loob, Sige, suksok nyo pa, nasa likod pa yung mga epes. Puta, kakainin nyo na lang to. Suksok, takusa. Marami na naka-BA dito, 3 na na-BA ko. Wow, fast cool down. Sige, papa, push nyo pa dito, macro ko, papa. Puro epes to nandito sa akin. Yung mga hater, hello? Bus yata. Hindi, madami pa. O, pasok mid na namatay, pasok mid. Sige, pasok Mid sila, Sige, papa, sige lang. Pasok mid yung mga namatay, pasok mid. Pasok mid, papa. Pasok mid lang namatay, pasok mid. 3, 2, 1, papa, tara, macro ko. Dito pa macro ko, bibelo tayo. 3, 2, 1, harap likod, sila iala. 1, up, 2, up, nag-147 na, nice one, na-cancel. Sige, papa, palag nyo pa, macro ko, dito pa, buhay pa, Ba't nandun na sila sa loob? Ayaw nila wala tayong pwesto. Sa pwesto. Dito lang, papa. Dito lang tayo. Lalabas yan. Ayan, Sige lang, lalabas ito sila na. bulik. 1, up. Filteran nyo lang, Filteran nyo lang. Dito lang tayo, macro ko. Likod pa, EXO, left side. 1, up. Ang likod makapal, Wala, ubos na tayo, papa. Nakabuga yung Ilabas na. EXO, andyan pa sing. Labas. Apakil. Uy, si Je. Asan si Je? Clear L. 3, 2, 1, pasok, papa. Pasok. Uy, 6 na paint na lang to. 6, 5, quarter. Tara, papa, piti kay Mitch. Tara, papa, galaw na agad, dali. Habol tayo sa score. Nagka-clash ka Lidan Pyro. Ayun, nag-clash na. Sige, papa. Ba't nandun sila sa loob? Wala Ito, nakatunga nga yung PMA niya. Sige, papa. Ayun, wala kay Mitch, 1 up, 2 up, nice one. Sige, push nyo na. Sagad nyo na to. Push nyo na. Sige, papa, push na. Kaliwa. Ay, kanan pala, kanan. Pasok kanan. Pasok na. Pasukin nyo na to. Ubus na. Likod, portal. 6, Likod pa. 4, 3, 2, 1. Oh, ito yung pyro. Lumabas yung pyro. KJ yung puta. Likod nyo pa, singka. Kill lang kayo dyan. Yung mga namatay, pasok mid. Mga namatay, pasok mid, papa. Pasok mid. Chanin nyo lang. Sa MP main niya. Ito na yung EXO, galing ng left. Nasa pides na. Angat nga kay papa ng Pa-skating, papa, left side. Hawak 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Nice one. Sige, palag pa. Sige, palag nyo lang, be. Push mo lang, be. Sige, palag. Hindi ka mareso mamaya. Dito lang, skating, ubos na. Sige, palag nyo pa dyan. Dami pa, Ito, mga nakaiuna to, papa. Ito, macro ko. Ito pa, sinag. Aray ko, nagsing. Okay, speed revive na, isa pa. Sige, palag lang buhay, Palag lang muna buhay. Palag pa. Sige lang, palag nyo lang. Ayan na. MP na. Labas na. Speed revive na tayo, papa.
Wait lang, Papa. Palip tayo, palip. Left, Ay, left, exo left, tayo, left, left, exo, kain kayo. Kain kayo, sorry. 3, 2, pasok left. Okay. 3, 2, 1. O, itabol na to, Papa. Lumilikod. 1, up, 2. Likod dal, likod mga Okay, pan. pala likod. Reso patay lang, pasok lang left, namatay. Pag hindi ma-reso. Pa, Okay, pasok lang left. Pasok left. Dali. napatay pa yun. Huwag nyo tirahin si Madam, ha. Madam May. Wala kayo dyan, mukha kayo niyan. Tara. Pumid. Doon tayo, Papa, hagdan. Hagdan nga tayo, Papa, para isang ano lang tayo. Dali, hagdan. Angat na dito. Image mo na tayo Angat. sa PT ko. Image. Dito tayo, Papa, sa pulang ano. Pulang payong. Dito tayo, para isahan na to. It lang papadik na iwan kami. Sige lang, Papa. Game na. 3, 2, 1, second image, pitik sa party ko. 3, 2, 1, tara, Papa. Tara, Papa, pamid. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Gagi, wag niya pasukin. Tugtog pa rin sila, wag kayo pasok. Magkabila. Labas kayo, Papa, labas lang. Dito lang, pwede lang tayo. Ayan, o, skating, palibelan. Tingin kaliwat kanan, ha. Huwag nyo tirahin si Tita May. Bahala kayo dyan talaga, pag kayo dito nga. Ayan, hawak left, 1, up, 2, up. Nice one, Mama Sia. Tuloy. Sige lang, palag pa. Ayan na, tapusan din likod. Sige, palag pa buhay. Palag pa, marami pa kayo dyan, no. Wala na, puro epes na lang. O, SP revive na kayo, Papa. Dila suyop na lang. Sige, Papa, tira mo pa yan. Makakakuha ka pa dyan. So, sila kap pa pala. Dito pa. Sync Archer, andyan pa, ha. Hindi tayo pwede mag-ano dun, Papa Igo. Kaliwat kanan sila, nandun lang. Hindi, pagpasok, takbo agad dun sa Sa mid. Ay, sa right. kahit saan dun. O, sige. Apak mid. 3, 2, sige, Papa. Pasok na. 8, 7, 6, 5. Image. Pasok na right. Sa FP niya. Pasok right. 2, 1, Papa. Hawak 1. Up. 2, up. 3, up. Sige, palag. Ngayon, nakakapatay, oh. Likod nyo pa. May mga nasa likod pa. Ito, yung mga nasa skating na Ito, Sila sa taas. Okay, nice one. Ubus, Papa, ubus. Sila pina lang natira. O, expira Ayan, ba ulit? pinasok na ng Phoenix. Bulik, nakasigaw, oh. Okay, Papa, isa pa. Doon naman tayo sa kabila. Piti kayo mid agad, ah. 3, 2, 1, pasok mid. Pasok. 8, 7, 6, 5. Wala, ah. 4, 3, 2, 1. O, pasok naman tayo dito sa kabila. Pasok tayo dito. Pasok kayo dito, Papa. Pasok. Tayo naman pumasok. Okay, pasok nyo lang. Reso pa tayo. Yung mga namatay, reso lang. Okay, pasok lang dito. Pasok. Ayun, mapapasok, oh. Welcome nyo. 1 up, 2 up. Walang multiplier. Ay, bus tayo, gago. Sorry, mali. Ito, wala multiplier. Papaklep. Left tayo, left. 26 minutes. Left. 20 minutes, Papa, kuha tayo GH. Kunin lang natin. Okay lang ba yun? Ilang minutes? Pasok left, Papa. 20. Maaga pa yung papadik. Maga pa. Hindi, kukunin lang natin. Pabiay na lang, Papa, lahat. Pabiay. Wait lang, Papa. Wait lang. Uy. Wait lang nga ni. Hindi, wala pa. Tara, Papa. May speed slow. Likod. May exo. Likod. 6, 5, 4, Hindi, bitang ka ng 3, Babs. Hindi. 2, 1. Tara, Papa. Balik portal. 1 up, 2 up, 3 up. Reso pa tayo. 4 up, 5 up, 6 up. DDS pa. Reso pa tayo. Reso pa tayo. Okay na? Recover na? Papa pa to. Reso na kita, Papa pa. Tara, Papa. Pagdan.
Portal Exo ah. Sige papa, portal exo. Balikan natin ulit. Sige lang papa. 5, 4, 3, 2, 1. Tara papa, balik. Layo natin, oh, sorry. 1 up. Una na ako. 1 up. 2 up. 3 up. Oreso patay lang. Pasok yun. Oreso. Pyro pumasok ka. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitabol na yung iba dyan papa. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok lang left. 5 up. Okay, pasok lang left. Nice one. Ito sa Gusto LPG papa. kapal, sa LPG. LPG pa daw. Palag pa. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Putang ina. Okay, pasok lang left, papa. Pasok lang left. 8, 7, 6, 5, 4, Pa nakatulog na. 3, 2, 1. Hitable, exo, likod. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Ito pa si ICO, nakatuldok lang papa, oh. Nasa gitna. Nice one. O, reso patay. Sige. Likod pa, sa likod. 7, 6. Ayan na, MP niya. Palag pa. 1 up, 2 up. Nice one. 3 up, 4 up. Gusto tayo? Okay, palag nyo lang. Palag lang. Pasok left. Nababawasan na yung MP niya, papa. Andito na rin DDS na Phoenix. Eko. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Wala, hindi na nakagalaw. Kung ina, nangyari. 6, Likod, tutok. 4, Kapal. 3, 2, 1. Papa, ito likod pa. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Ito sila pa ilo. Nice one. Pare ko, ako namatay. Yan, Gilang makapal papa, pa. pasok lang left. Mas maganda maglaro dito kaysa dun sa mid. Kaliwat kanan yung kalaban. Pasok lang left, papa. Unli na to. Unli na 2. Pasok left. O, diba nag-mid sila? Yan na Exo. Okay, papa. Copy. Harap lang kalaban. Likod pa. 6, 5, 4, 3, 2, Likod na, 1. makapal. Ditable likod. Dalawang bulik nandito. 1 up. Putang ina mo, bus pa tayo. Pyro. Ang bilis naman nun. Galing mid. O, labas na papa. Labas. Labas na yung mga pumasok. Labas. Doon pa yung EXO. Andun pa. O, mid tayo. Apak mid. Papa. Wala naman na pigay. Sabay-sabay tayo papasok ha. 3, 2, 1. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, Munod 3, 2, 1. Abante papa dito sa palibelan. Abante. 3, 2, 1. Narap likod. Ditable na. 1 up. 2 up. Nice one. 3 up. Ditable na kayo na yan ha. 4 up. 5 up. 6 up. Ito po si Drinks. Nasa likod nyo. Nasa likod nyo. O, reso patay. Meron pa mga nandito sa palibelan. Brawler ito. KL KL skill. Nice one. Sige, pasok lang patay mid. Dali, abante tayo. Pasok patay. 8, Ayan, ano. 7, 6, Mandy. 5, 4, macro, 3, 2, 1. Itabol na yung iba dyan ha. Itabol na. 3, 2, 1. Papa push. 1 up, 2 up, 3 up. Push nyo papa. 4 up. Bago na una pa. Sige papa. Palag. Buhay. O, labas na. Wait lang papa. Wait lang. Pangit dyan sa mid. Oh, malawak ano. Pwede naman, pulisin na lang natin eh. Pulisin na lang natin. Duelo tayo. Pwede. Dapak mid lahat. Wala, may papatik. Sabay-sabay. Pasok. Game. Saan kayo papa bangis? Mid. Sige papa. Pwede. Nasa pidas sila. Pero ito muna sa portal, hitable na. Likod. 1 up, 2 up. Andiyan na rin EXO. Klase na sila dun sa palibelan. Sige papa, portal. EXO, ah. Palag pa portal. Siguro cancel. Kaya portal lang muna, linisin nyo.
Palag pa portal, palag pa. Left side ng portal, ah. Ito ba, oh, DDS, oh. Yung papa, likod lang, pasok lang, mid. Pasok lang, mid, papa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na, hitable na, hitable, hitable. Left side, 1, up, 2. Ako lang pala dito. Ako lang pala mag-isa doon. Piste. Sige lang, papa, dito pa tayo. Ito, macro ko, macro ko, macro ko. Ayun, oh, sumusundot sila, betlog, oh. 1, up, 2. Sige, palagpabuhay dyan, palagpabuhay. Ito sila check, oh, lumalabas. Wala na papasok, papa, wala na papasok sa mid. Wala na papasok, labas mo na. Okay, yung mga nandito pa, buhay, palag lang, ha, palag lang. Pitas pa, pitas, papa. Pitas lang. Okay, pitas lang kayo, pitas lang. Sige, papa. Apaklep. Apaklep. 3, 2, 1, pasok left, dali. 8, 7, 6, Nasa unahan. 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na tayo. Tara, papa. Push. 1, up, 2, up. Dito, papa, oh. Pabas. Mas marami to. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 7 up, 6 up. 7 up, 6 up. Bobo, magbilang ang buhay. Pasok lang left na matay, hindi na reso. Pasok left. Wait lang. Ingat na lang, likod. Pasok left. Sige lang, papa, titignan ko. Wala pa. Sige, pasok lang kayo left, papa. Pasok lang left. Dali nga, portal nga tayo, papa. Dito tayo sa portal. Dali, yung may mga kasama pa tayo. Pasok left, wala. Hindi na papasok. In 3, 2, 1, tara, papa. Pamid. Pamid na tayo. Dito na tayo sa grass. Ganun din, eh. Dito tayo sa express, papa. Pakapal tayo. Pitik tayo sa ganyan image. Express. Wait natin Laki. mag-clash. Pati mag-flash. Oh, papa. Copy. Yan. Wait Ayan, lang, klase. papa. 3, 2, 1, tara. Push na. Right, Push. Sa right yata yun. Ito, nasa ano, palabalan. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Sige, papa, palag pa. 1. Sa right nga yun. Lamang tayo, lamang. Lamang pa. Sige, palag pa, buhay. Ayun, nakakarami pa sila, oh. Madami siya ito. Sige, palag pa. Sige, halo-halo yan. Ayan na yung takusa, labas na. SP5 na, dali. Puro epis na lang kayo natira dyan. Sa right yata sila. Right. Sa right ito. Right. Inubo. Kinubo na. Pasok. Ilan lalamunan. Nasa baba siguro yun. Baka, tara. Tara, pa GH nga tayo, papa, pa GH. Oh, dalawa nga sila, oh. Kukuha na pyro. Pa yan. Pabihin na lang sa party ko. Andyan? Wala. O sige, kunin natin GH. Kunin natin to kung gano'n tayo katagal. Bilis lang. Okay, GH lang. Pitik lang image. Diba? Manalo na tayo. Tara, dito tayo. Pamid tayo, papa. Pamid. Ba't ang bagal? May alam. Dito tayo magabang sa pedes, ha? Wala sa mid, papa. Wala sa mid. Clear mid. Yan. Pitik tayo image. Second image. 3, 2, 1. Tara, pa-right tayo. Pa-right. Sige lang, papa. Iko. Dito Ayan ang hawak. 1 up, Diban. 2 up, 3 up. Sige, papa. Reso pa tayo. Dali, makaka-recover. Meron pa mga natitira, oh. Reso pa tayo. Andyan nung impimi niya. Pasilip nga ako, papa. Wala. Ayan na, Six lang 5, po. 1 up, 2 up, 3 up. Auto BA na lang yung mga ano, archer. Pa-BA.
O sige, punta portal, yung hindi ma-reso, revive na, pasok ng R. Saan sila nagka-class? Nasa left sila? Sabi mo kasi. Ito, Pyro. 8, Kaya ba yun? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable. 1. Up portal. 2. Up. 3. Up. Hitable na to, Papa. 2. Up. Portal. Portal, Papa. Ito pa, may DDS pa. Sige, palagpabuhay. Makapal pa dito. Makapal pa. Ayan na yung MP. Oh, ayan na MP. Labas na. Dali, labas. Pwede lumabas. Oh, Pyro tayo. Left. Left. Unahan nyo na, pwede na yun. Rito, pasok na left. Nag-SP sila. 8, 6, Dito yata Time, yan 2, 1. Kikil nyo na yan, Papa. Ceasefire tayo 10 minutes, ha. Angat, hagdan. Ano, Papa? DDS pumasok. Sige lang, Papa. Tayo, sa ano Ano ba tayo? natin? Sa... Wait lang, Papa. Uy, dito lang. Uy, dito lang. Dito, tara, balik portal. Balik. Ito na, oh. Ito. Hawak 1, up, 2, up, 3, up, nice one, 4, up. Reso pa tayo agad. Ito na, Papa, dito na. Huwag nabol. Meron pa dyan sa portal, Mama Ems? Ala, clear. Wala. Okay. Likod. 1, up, 2, up, 3, up. Puta, napasigaw ako. Palag, madami pa tayo. Palag pa. Ubus yan, oh. Ubus, lagi. Sila bulik. O, yung mga Ito, namatay, may pasok left. O, yung mga nandiyan pa. Ayun, sa TTV. Punta na sa left portal. Punta sa left portal para makarecover. Punta sa left, pasok ka left. DDS 6, 5, 4, Hitable na yan, yung Three. Nexo. 2, 1. O, may hitable na daw dito. 1, up, kinuha. Ano puta. Mid tayo, Papa, mid. 3, 2, 1, pasok mid. Doon na yan sa baba, papadik yung kaklas. Kaya nga eh. Madam. Mama M, sasa ka na. 8, 7, 6, 5. Bara pa. Yung Piminya Four. nasa portal. 3, 2, 1. Hitable na. Papa, push. 1, up. 2, up. Portal side, Portal, Papa. sagad. Portal, sagad nyo, Papa. Ubus to. Sige, Papa, push nyo pa. Push. Ito po. Gawing pides. Makapal pa. Ubus to, likod pa, sila betlog, nice one. Sige, Papa, palag pa, buhay, hello. Pasok lang mid, 8. Wala, dyan na Pyro. Wag na. Wag na pumasok yung mga namatay, wag na pumasok. Labas na, dali. Right, Papa, right. Right. 3, 2, 1, pasok right. Wait. Pasok lang, pabihin na lang, Papa. Bago dalawa na lang SU ko. 3, 2, 1, tara pa. Pamid. Patingin likod ko, may pumasok ah. Yung mga nahuli. Pides lang, Papa, pides. Maba tayo. Ito, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Nice. Sige, ubos. Bus tayo. Left side pa. Baba, makapal. Ito pa, push pa. Gago, nakasuksok na sila sa ano. Sige, buhay pa. Oh, SP revive na. Puro FPS na natira. Puta, nireso pa ako. Wala. Sabi SP ko yun. SP na. Nasa left sila papadik ah. Yung Hmm. yung pyro. Oh, left tayo. Left. 3, 2, 1, pasok left. Sabay. DDS, 8, 7, likod ah. 6, Likod, makapal. 5, 4, 3, 2, 1, last SU. Likod, 1, up, 2, up, 3, up. Portal pa. Portal, wala na. Reso pa tayo, pasok left na matay. Dali, bababa tayo GH. 8, 7,
Baba na, dali. Macro ko, baba na. Baba na, 10 minutes na, si Spare na to. Nandito si Tepeng. Patay niya na. Wag. Tara, JH na, JH. Pabihin na lang lahat ah. Exo ah. Exo ah. Sa image niya yun. Iwasan lang natin JH. mag-predict. Oh, papa, kung kaya makuha ko na. Likod. Likod. Laubos tayo. Boss, revive na. Nasa mid na sila lahat. Nasa ano na pala, nasa baba na. Baba na. Sige pa, apa. Ali ako, Boss NG. Nadi. Pamid. 3, 2, 1, pasok mid. Wala na tayo SU ha, sa party ng decode ha. Loot ka na lang papadip. Dito sa gilid. Yun. Walang lulot. Yan. Ito na. Tara papa, pamid. Si Papa Pat pasali oh. Papa Pat. Tara papa, pababa. Macro ko. Macro. Si Spire na to papa. Si Spire na sa LP niya. Si Spire. Lang. Lahat. Wait lang papa. 3, 2, 1, tara pa JH na. GH. Klaseng sila dun sa ano. Takusa. GH na papa. Tira na lahat. Patepes. Ayaw nga pala kukuha. Kukuha tayo metal. Ayaw ba mo? Pitik heavy. Palip tayo. Ito. Paar. Ito macro ko. Left side nyo, left. Paar pala to, paar. Pedes lang kayo papa. Pedes LPG lang. Sisilipin ko. Baba na lang. O pala, EXO. Baba na lang. EXO to. Baba. Sorry. Saan ba tayo? Magde-dep na pala tayo, no, gago. Napalakas, boss. Sorry. Dito tayo sa 12 tayo, papa. Sa 12. Dito lang. Paribihin na lahat. May image na NJ na makaikot ako. Pitik lang image, ha. Takusat, ano? Ayun yan. Yan, kinitakusa. Diyan ay takusa. Takusa, hawak 1. Up. 2. Up. Yes, 3. Up. Nice one. Sarap. Ito lang, macro lang. Reso patay. Kung may namatay, ah. Reso patay. Pitik lang image, papa. Pitik lang kayo image. Pitik lang image. Ito ha, hawak 1. Synchro. 1. Up. Oh, wag na habol. Balik lang, papa. Balik. Diyan lang. Sige. 5 ah. Kasama yung DDS, di ba? Hindi na. Push nga natin in 3, 2, 1. Tara papa, angat. 1 up, flashing. Sige, ubusin nyo. 1 up, 2 up. Huwag kayo mag-overextend masyado ah. Hanggang dito lang. O, balik na papa, pababa. Wala, low image na tayo, Balik. Dito lang muna. Pitik image. 3, 2, 1. Tara, baba. Ba't nagka-clash pa yung DDS sa EXO? Naka 5 minutes pa sila. Image. At ang image. Dito lang tayo papa, alagaan na natin to. Medal na to. Ngayon lang kami maka-medal oh. Sa loob ng 2 buwan. Ngayon lang talaga ah. Grabe. Diyan na ulit ah. Sige papa, pitik lang image. 3, 2, 1, tara push, angatin nyo na yan. Hala, bully. Wag, bilis, back lang papa, Nakamotor yun. Teka lang, dito left side tayo papa, iikutin ko lang. Iikot lang ako. Sige lang, dyan lang kayo ha, alerto lang, baka bumaba yung sync. Andito MP niya sa ano, right, kabilang side. Dyan lang papa, hold lang dyan, hold. O lipat kayo dito sa kabila, ito, sync, 1, up. Hindi na mapatay, boss. Wala na big. Oh, papa, wala na habol. Walang hahabol. Ayun, okay, kay DJ. Panatan nyo na yan. O, dito lang tayo, papa. Alerto lang tayo. Diyan sa left, saka sa mid. Oh. Oh, sige. Diyan lang si mami mo. Sabihin mo, mahal na mahal ko siya. Synchro. Dito lang, papa. Ay, nara DDS. Pababa. Sige, papa. Ano nyo na?
Hindi yata kasali yan, Papa. Pero tumitira sila no? Sige lang. Hindi kasali yan. Tumira eh. Reso patay lang ha. Reso patay. Reso patay. Ito, si Duke. Si Ralph, si Jepa. Reso nga po. Salamat po. Dito lang tayo, Papa. May medal tayo. Huy. DRA, sa kabilang side. Dito tayo, baka likuran tayo ng Pareso na lang po yung mga namatay. Sa kabila sila eh. Sige, Papa. Opo. Dito sa third pyro. Sige, Papa. Ay, Pyro 12. Oh. Sige. Sila nakakakain dyan. Dito lang, Papa. PTK mage tayo. PTK mage. Flashing na sila. Sa exo. Flashing sila. Sige lang, Papa. Ikot tayo. Ikot. 4 minutes. Ayun na, pwede. Pop. Wag na, Papa. Wag yung Wag gitnaan. na. Uy. Hello? Dito lang. Makapal sila eh. Lamang sila dun. Pareso na lang yung kaparte niya, Papa, na namatay. O, balik ulit tayo sa 6. Balik sa 6. Macro. Balik sa 6. Tansyahin lang natin kung Okay, ano ito sila. DS. Pag tumira, tirahin nyo. Pag hindi, pagdadaan, sige lang. Pag matirahin. Tumira, patay tayo. Oo. Pag nag-sync, iyak. Pitik lang image ha. Sabi, ubusin tayo yan. Ayan, pyro Yung pyro yan Sige lang, Papa. Baka magkabanggaan yung huwag kayong mailang. Pag nagdumaan yung pyro, magkabanggaan tayo. Ayun. Naharang na ng DDS. Dito na tayo, Papa. Pitik lang image ha. BA heater. BLBA. Sige lang, Papa, pitik nyo lang image nyo. Medal din ako. Cooking na after 2 months. Sila na. Inangat na nila, nainip. Ito, di pala, EXO pala yan. Gago, nagulat ako. Kakapi ko lang eh. O, balik lang tayo sa 6. Balik lang sa 6, Papa. Wala na, abulin na nila yan. Pitik lang image ha, pitik. Bago yung mga nagpapa-MMR pala dito. Sorry. Maaga tayong Sorry akin, bigyan nyo na lang ako 1M pagkatapos. Ay, sorry. Mali Diyan lang kayo, Papa. Diyan lang kayo. Pwede na yan, 1 minute. Diyan lang. Ngayon lang naman yung medal susunod sa iba naman. Oo. Bawi na Iba lang naman tayo. gawa Sorry din. Sorry mga nag-MMR Kasi last time kasi ang nakakuha kayo yung nasa EMP niya. Natalo pala tayo ng pyro nun. Sorry. My faults. Wala na, inaarang na nila. Ako humihingi ng patawad. Bawi na tayo mamaya, RBB. Ano ba gusto nyo? Sama-sama ba tayo? Sama-sama pa rin. Kasi DDS yata magre-red kung sakali para maganda yung laro. Hello? Kasalanan. Grabe ka naman, Papa. Kasalanan ko pa. Kasalanan ng Papa Dick pag natanggal sa top. Uy, ayoko na mag-command. Nyo, kayo na to. Naniniwala ako malalakas kayo eh. Likod Ayan yan. Likod, Papa. Walk 1. Ready. 1. Up. 2. Up. Preso patay. 3. Up. Ito po. Sagad nyo, Puso pa yung dito. pricing. Macro ko. Sagad nyo pa, Papa. Sagad. Reso patay lang ha. Reso patay. Huwag nyo papatayin yung Kylie. Reso yan. Huwag nyo patay. Reso patay. Reso patay, Papa. Reso patay. Reso patay. Huwag nyo natirahin yung MP niya, Papa. Huwag nyo tirahin. Nagtumutulong sila mang reso. Huwag nyo natirahin. Minute na lang, 1 minute. Sige, Papa. Copy. Huwag nyo natirahin. Pwede na yan, 30 seconds, Papa Dick. Wait lang, Papa. Wala na, di na makakit yan. Huwag, biniyo ko. Wala na pala kami SU. Let's go. 3, 2, 1, tara, push! Push. Angat.
Yan, try na Ito natin sa yan. portal, mga pal. Mga portal, makapal pa. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 Sa up. likod, Oh. sa likod. Likod nyo pa, impinin niya. O yung mag-RBB ako. Gusto nyo dito. Sige lang. Sige lang, Papa. Palag nyo pa, palag nyo pa. Di nice, di nice. Nice G, salamat sa naglaro. Pasahod po Epes. Sahod Epes. Hindi makapatay. Nice one, nagka-medal din kami after 2 months. Harap! Thank you. Sahod Epes, bili kayo ticket, RBB tayo. Ticket. Bili mo na ticket. Yung gusto dito, Papa, mag-RBB, okay lang. Ala, wala pala akong bus. Thank you. Bili lang akong ticket, guys. Wala pala akong tele, wala akong ano. Diba, ang lalalakas nyo? Kapatid, Tapos sayang yun. pati. May slot Gago, kayo? full kami. Full. Sino may slot? Baka may slot Siyempre, kayo. RBB, gago. Yung iba hindi naman makapaglarong RBB. Pwede ka dito, pwede ka dun. Ganun. Reg ka lang, bili ka muna ticket, gali. Tapos, register na ako. Altepor ka na, oh. Ay, ano, register ka pala. Altepor. Eh, Dito sa akin ko yan, sa necklace papadek. ayun, si Ninong pala, hindi magkano. Pwede ka sa amin. Ano? Bibili ka sa ano, PY, yung boiler. Nandito na ako. Nakapili na ako. Ayun, trade mo ako, bigyan mo ako pet food. Ay, tak, malabas sa bibig ko, puro mali ah. Wait lang mga Ninong ha, wait lang. Ano lang ako, bibili lang ako ticket. Bukos nga ako, binili ko cake dyan na GT Honor. Oh, putong, anong bangs talaga. Yung ano? Angas! Anniversary. Lupit mo talaga, gali boy. Kaya Sao may Depes baboy- ha, Sao Depes.